Hello guys, ito na po guys yung karugtong ng aking video guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-slope guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Okay. Tingnan nyo guys kung paano mag-slope guys. Ayan guys oh. Ayan. Ayan. Walang imposible guys sa pag-aralan to guys. Napakasimple na talaga to guys. Tapos tudublihan mo yan dyan sa gitna guys. Napakasimple lang guys oh. Ayan guys. Ayan guys. Oh, ganda guys ga. Ano? Walang imposible na operator dito guys. Ako ka guys, kahit ano guys, kahit sinong operator guys, para sa akin guys, magaling pag pinag-aralan ito guys. Ayan guys oh. Ayan oh, ayan guys, napakaganda guys diya. Sabi nila guys, simple daw sa akin guys, magaling daw ako guys. Pero ang totoo yan guys, kahit sila guys, magaling guys, hindi lang nila sinusubukan guys. Dahil yung iba guys nahihiya guys kasi baka sumablay sila guys. Ayan o. Yung sinasabi ko guys o. Simple lang guys. Ang pag-i-stop ito guys, medyo pakurbada ito guys. Kurbada ito siya guys. Pero pag tinignan mo sa video guys, parang tuwiran. Yan. Pakurbada ito guys. Ganti na lang ito guys yung sa harap guys. 5 meters guys. 5 meters yung ano, pero yari na yun. Tapos na yun. Ito na lang guys. Ito na lang yung tinitira ko guys. Yan guys oh. Simple lang guys. Yan guys. Napakasimple lang guys. Kaya kayo guys, kaya nyo ito guys. Hindi ako maniwala guys na hindi nyo ito kaya guys. Hindi nyo lang sinusubukan. Sinubukan nyo na ito guys. Alam ko na baliwala yan guys sa inyo. Guys. Oh, yan guys oh. Ito guys, bawasan ko na ito guys. Kasi mag-uukay pa ako ng pundasyon dito guys. Oh. Ayan guys oh. Okay. Ayan guys. Dami na akong stockpile guys. Daming wish na guys. Okay guys oh. Tama guys. Tapos na yung slope ko guys. 0-0 na yan. Sukatan na yan yung foreman guys. Yun ang foreman namin guys. Sa taas guys oh. Ayan guys oh. Ayun ang foreman namin. Naglalakad guys. Tuwang-tuwa naman sila guys. Kasi meron na naman silang babakalan guys. May bubuhusan na naman sila. Napakasimple lang ito sa kanila guys. Magbakal. Ang bilis sila magbakal.
guys sa mga birada ko guys, no? Diba guys? Spot lang guys.